Bad news ni sa atong mga bay sa Visayas, posible na sad nga mag-blackout so good karong hapon hangtod unyang gabi ang tibuok Visayas region. Nag-anunsyo man gud og yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Para sa kumpletong detalye ana mobalita gikan sa Cebu City si One News correspondent Dale Israel. Dale, bay na ba announcement o advisories diha nga mag-brown out na pod sa Cebu City? Maayong hapon, Chiki. Padayon ang padeklara og yellow alert sa Visayas Grid tungod sa gamay nga reserba sa kuryente ug pagtaas sa demand sa region. Sumala sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP naka-yellow alert ang Visayas hangtod gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi karong adlaw. Sumala sa pinakabagong datos sa NGCP, halos magkaduol ra ang kapasidad sa kuryente ug ang gilaumang demand maong gipagawas nila ang yellow alert. Gamay na lang ang usab ang reserbang kuryente sa Visayas Grid nga moabot lamang og 100 megawatts. Tungod kini sa padayong pagkahunong sa operasyon sa upat ka dagkong power plant sa Visayas. Samtang nagatubang ang Visayas sa hagit sa supply sa kuryente, nagsugod usab ang Cebu City Government sa pagpatuman og usa ka renewable energy project. Ganinang buntag naapil kita sa groundbreaking sa 12 million pesos nga on-grid solar project sa Cebu City Hall. Ilalom sa mga proyekto butangan og solar power system ang main building sa City Hall ug ang annex building nga naa ang opisina sa executive o legislative branches sa city government. Gilaw ang makahatag kini og 211 kilowatts nga kuryente alang sa duha ka building sugod ang maabot nga Agosto. Sumala kang Cebu City Mayor Nestor Archival pinaagi sa solar project gilaw mang makasave ang city government og 4% og menaba ng 500,000 pesos matag buwan. Mao kini ang pinakabag-ong balita gikan sa Cebu City. Chiki, balikan nimo. Dale, naabasad pahibalo nga posibleng mag-yellow alert na sad ugma? Chiki, ang hinay gyapon ang reserba or gamay ra gyapon ang reserba sa kuryente dili sa Visayas og posibleng red alert. Unya karong gabi posible pud nga mo level up ni siya mahimong red alert. Baguhay lang nga anunsyo gikan sa Visayan Electric Company karong hapon, Chiki, nga adunay mga possible rotational brownout sa pipila ka dapit sa Metro Cebu, labi na katong kung mo-escalate ni ang yellow alert padung sa red alert. Alas 5 hangtod alas 6 sa gabi, posible sa Careta, Cebu Business Park, Hipodromo, Kasambagan, Barilos ug Mabolo. Alas 6 sa gabi hangtod alas 7, mo burnout pod sa ibabaw istansya, Magikay, Paknaan ug Tabok sa Mandawi. Apil pod ang Ermita, Lorega, San Roque, Santo Niño, Tipadilla, Tejero ug Tinago. Chiki. Daghan kayong salamat nimo Dale Israel gikan sa One News Cebu.